Hello guys, 7 yung laman dito. Buksan natin. Sige! Sino mag-gugupit? Sige. Hi guys, 7 yung laman. ayan guys. Yun na. Na. Ginupit! Wow! Buksan na natin. Wala, di pa nakabukas. Go. Na. Siyempre, gagawa pa tayo na. Ayan guys! Ayan! Diba ito? Ano ba yan? Worker capybara! Blue capybara ikaw. Red capybara ako naman guys. Red capybara, be? Capybara! Ako nakuha ko pink! Green capybara! Sino Pink. gusto mag-trade? Ako! Akin pink. Red. Okay guys! Trade kami! Uy, king akin yung red. King, trade kita! Red. Trade kita. Thank Tiklot you. wala eh. Ano na lang, capybara. Wow, kami Sino gusto mag-trade ng cute capybara? Nakuha ko yun kanina. Nakuha Ano trade mo sa akin? Ano trade mo? Okay, capybara! Guys, nakuha ko capybara, red capybara, worker capybara. Ang nakuha ko guys ay ito. Sabihin mo Green capybara, blue capybara. Guys, nakuha ko pink capybara at cute capybara.